muna. 1, 2, 3. Okay. Ganon. Oh. 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 Oh, ayan na. Ayan, tutorial nga ni. Tutorial. Okay. Kaya. Hit muna. 1, 2, 3. Ganon. Pag ganon. Pag ganon. Yan. Ako mo na. Tama. Okay, ulit. Isa pa. Okay. Okay, tutorial lang yun. Okay. Okay. Oh. 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 Ganon. Tamang gulo na. Okay. Testing nga natin dalawa. Okay, ma. Okay. Ayusin mo ha. Ayusin mo buhay mo. Ako. Okay. In game. 1, 2, 3, go. DJ the best. Ulit! Dalawa pala yun. Hindi, isa lang pala. Hindi, dalawa. Pagka ganon na. Okay, ma. Tutorial nga ni. Okay. Tayo guys ah. Game. DJ the best. May dumaan eh. Ganun na. Game. Game. DJ the best. Eh, ba't nasa gilid ka? Hindi ka kita. Oh, game. Tutorial. Okay. Tutorial. DJ the best. Di na mo hindi sabay. Mainis. Okay, bilisan mo. Kakain na tayong giniling. Game. DJ the best. Hindi sabay! Ito ganito Ganun na, papasok. Yeah, papasok. Tapos ganon. The best. Okay. Bilisan mo, ayusin mo, Dan, ha? Sinasabi na, magugutom na ako. Game. 1, 2, 3, go. DJ the best. Papasok. Tapos ganon.